محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأول ما أستفتح به setelah basmalah, hamdalah dan membaca salawat, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah أن أتقدم إلى سماحة الحبيب لطفي بن يحيى. Saya ingin memberikan selamat kepada Habib Lutfi bin Yahya, بخالص التهنئة memberikan selamat yang sangat tulus على إطلاق الجمعية المعتبرة لأهل السنة والجماعة، atas terbentuknya Jam'iyah Thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. وأن أتقدم إلى أخي معالي الوزير نصر الدين عمر. Dan saya ingin mengucapkan kepada saudaraku Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar, بخالص التحية والتقدير. saya ingin mengucapkan selamat kepada beliau. ثم أتقدم إلى أصحاب المعالي الوزراء. Dan yang saya hormati para menteri yang hadir pada malam hari ini, وإلى السادة العلماء. dan para ulama yang hadir pada kesempatan kali ini, وإلى الحاضرين جميعا. dan kepada seluruh para hadirin yang hadir pada malam hari ini, وإلى شعب إندونيسيا العظيم بأكمله. dan kepada seluruh bangsa Indonesia. بتحية خالصة Saya ucapkan selamat yang tulus ومحبة صادقة، dan saya ungkapkan rasa cinta yang tulus, ليست مني فقط، bukan hanya dari saya, بل من أرض الكنانة مصر. akan tetapi dari negara Mesir. ومن أزهرها الشريف، Juga ucapan selamat dari Al-Azhar Al-Syarif. ولقد أتيت اليوم Saya hadir pada hari ini لتكون هذه الزيارة صلة لرحم agar kunjungan ini menjadi silaturahim بيني وبينكم antara saya dengan Anda semuanya, وبين مصر وإندونيسيا. juga antara Mesir dan Indonesia. واليوم ونحن نشهد ميلاد هذه الجمعية، Hari ini kita menyaksikan semuanya akan lahirnya Jam'iyah ini. فإننا على يقين عظيم Kita semuanya sangat yakin, في الله جل جلاله sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. أن يجعلها الله تعالى Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Jam'iyah ini منبرا للنور sebagai mimbar yang terbuat dari cahaya, وللعلم juga dari ilmu, وللهداية juga hidayah, ولذكر الله juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ولجمع قلوب الناس على معنى المحبة. dan untuk juga Jam'iyah ini ada mengumpulkan hati kita semuanya untuk pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, وعلى نشر الأخلاق المحمدية. dan untuk menyebarkan akhlak Muhammadiyah. جمعية ولدت Jam'iyah yang dilahirkan لتكون بفضل الله تعالى untuk menjadi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala منارة علم menarah keilmuan يهتدى بها في المشرق والمغرب. yang menjadi panutan di timur dan di barat. ولدت على أرض إندونيسيا، Jam'iyah ini dilahirkan di negara Indonesia, لكن تصل أنوارها إن شاء الله تعالى إلى المشرق والمغرب. tapi cahaya Jam'iyah ini insya Allah akan bersinar di timur dan di barat. ما الذي تريده هذه الجمعية؟ Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Jam'iyah ini?
ما الذي يريده العلماء من الناس؟ Apa yang diinginkan para ulama dari masyarakat? ما الذي يريده الأزهر الشريف من الخلق؟ Apa yang diinginkan oleh Al-Azhar dari manusia? ما الذي نجتمع لنتحدث فيه مع الناس؟ Apa yang ingin kita bicarakan dengan manusia? إن الأزهر الشريف Sungguhnya Al-Azhar Al-Syarif وهذه الجمعية dan jamiah ini ومدارس العلم بأكملها dan seluruh lembaga pendidikan, إنما تجتمع mereka berkumpul semuanya. على غرض عظيم، Mereka berkumpul pada satu tujuan yang agung, وهو أن يملأوا قلوب الناس yaitu untuk memenuhi hati seluruh manusia بالجلال dengan keagungan والجمال dan keindahan والنور dan cahaya والعظمة dan keagungan والذكر dan zikir والهداية dan hidayah, والأخلاق akhlak النابعة yang muncul من أنوار لا إله إلا الله. dari cahaya la ilaha illallah. رددوها معي، لا إله إلا الله. Silakan mengikuti la ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. سيدنا ومولانا محمد رسول الله. Sayyiduna wa maulana Muhammadun Rasulullah. واسمحوا لي أن أذكر لكم Izinkan saya untuk menyebutkan, بعضا من أحوال أهل لا إله إلا الله. menceritakan sebagian kondisi para ahli la ilaha illallah. إذا نزلت لا إله إلا الله في قلب عبد Jikalau la ilaha illallah turun menyentuh hati seseorang, فإنه يفيض على الناس بالكرم، maka itu akan memberikan kemuliaan pada orang tersebut. والكرم أعظم أخلاق الشريعة، Kemuliaan itu adalah akhlak yang terbesar dalam syariat, حتى يعامل بعضنا بعضا بالكرم. sehingga antara kita semuanya berinteraksi dengan kemuliaan dan kedermawanan. أيها الأحباب، Saudara-saudara semuanya, أكرموا بعضكم، muliakanlah di antara kalian. تعاملوا بالكرم والجود، Bermuamalah dengan kemuliaan dan kedermawanan. لا تتعاملوا بالشح والكراهية. Jangan sampai berinteraksi dengan penuh kebencian. وأذكر لكم من ذلك بعض القصص. Saya ingin menceritakan satu kisah. سيدنا قيس Sayyiduna Qais ابن سعد ibnu Sa'ad, ابن عبادة، putra dari Ubadah, سيد من سادات الأمة، salah satu tuan daripada umat Islam ini. كان عظيم الجود والكرم. Beliau sangat dermawan sekali. سأله الناس يوما: Ada seseorang meminta kepada beliau pada suatu hari, يا قيس، wahai Qais, هل رأيت في العرب أحدا أكرم منك؟ apakah kamu tahu ada orang Arab yang lebih dermawan daripada kamu? قال لهم: نعم، Dia mengatakan, iya ada. رأيت في العرب من هو أكرم منك. Saya melihat ada orang Arab yang lebih dermawan daripada saya. ثم شرع يذكر القصة. Kemudian dia mulai menyebutkan kisah. يقول: نزلنا مرة عند بعض العرب في الصحراء، Suatu hari kami ada di sebuah gurun Sahara. فأكرموا ضيافتنا Kemudian dia memuliakan para tamunya, مع قلة أحوالهم، padahal memiliki kesusahan dalam masalah ekonomi. إلى أن جاء والدهم. Kemudian datanglah anaknya. فلما جاء الوالد قالوا له: نزل عندنا ضيوف. Kemudian datanglah ayah mereka dan mengatakan, kita sedang didatangi para tamu. فصار الرجل يتهلل ويقول: مرحبا. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, marhaban, selamat datang. ثم قام إلى جمل له Kemudian dia berdiri dan menuju kepada untanya. فذبحه له.
Kemudian untanya dia sembelih untuk memuliakan tamu. يشوي لهم اللحم ويقدمه لضيوفه. Mereka membakar daging unta tersebut dan menyajikan kepada para tamu tersebut. حتى أكلوا جميعا وناموا. Sehingga para tamu semuanya telah makan dan tidur pulas. قال سيدنا قيس Sayyiduna Qais berkata, والمطر شديد pada waktu itu hujan turun deras. لا نستطيع الخروج والعودة إلى ديارنا من شدة المطر. Karena saking derasnya tidak bisa kembali kepada rumah mereka. حبسنا المطر عنده. Hujan telah menahan kita semuanya. قال فلما جاء اليوم التالي Kemudian ketika hari berikutnya, قام صاحب الدار pemilik atau tuan rumah mengatakan, ونحر جملا آخر. kemudian pemilik rumah atau tuan rumah memotong unta yang kedua kalinya. سيدنا قيس يقول له Sayyiduna Qais berkata kepadanya, الجمل الذي نحرته بالأمس ما زال فيه ما يكفينا أياما. unta yang telah disembelih di hari yang lalu itu masih cukup untuk kita makan pada hari ini. الرجل يقول له Tuan rumah mengatakan kepada para tamu tersebut, أنا لا أطعم أضيافي طعاما مر عليه يوم. saya tidak pernah menjamu tamu-tamu saya dengan makanan yang kemarin. أستحدث لهم طعاما جديدا. Saya ingin memberikan jamuan dengan makanan yang baru. فلما كان اليوم الثالث Ketika hari yang ketiga, نحر لهم جملا آخر akhirnya tuan rumah memotong unta yang ketiga. وظل يفعل هذا حتى أمسكت السماء عن المطر. Hal ini dilakukan oleh tuan rumah sampai hujan benar-benar reda. قال قيس فخرجنا لنرحل. Kemudian Sayyiduna Qais mengatakan, kemudian setelah itu kita keluar rumah untuk pergi. وخبأنا له في الخيام 100 دينار Kemudian kami menyembunyikan 100 dinar. ومشينا. Kemudian kami pergi. قال فبعد ساعة من الزمان Kemudian setelah beberapa waktu, لحق بنا وهو يصيح بنا من بعيد kemudian tuan rumah mengejar kami dan berteriak dari jauh. ويقول قفوا Dia mengatakan, wahai tuan, berhentilah kalian. أيها اللئام Wahai orang-orang yang tidak baik. ما هذا المال الذي تركتموه لي. Apa harta yang telah kalian tinggalkan di rumah ini? قالوا له تركنا لك شيئا من المال تستعين به. Kami telah meninggalkan sedikit harta agar kamu bisa menggunakannya. قال لهم Tuan rumah tadi mengatakan kepada para tamu tersebut, أتريدون أن آخذ ثمنا على المعروف. apakah kalian menginginkan saya mengambil nilai dari kebaikan yang telah saya lakukan? خذوا مالكم وإلا طعنتكم برمحي هذا. Ambillah harta kalian. وترك لهم المال ورجع. Dia meninggalkan, tuan rumah tersebut meninggalkan harta tersebut dan kembali ke rumahnya. هذا الحال يا أحباب Keadaan ini, wahai saudara-saudara semuanya, حال رجال ini adalah kondisi seorang فهموا معنى لا إله إلا الله. orang yang memahami makna la ilaha illallah. أكرموا الخلق. Muliakanlah makhluk Allah Subhanahu wa taala. اتصفوا بالجود. Jadilah kalian orang-orang yang dermawan. هل يمكن لشخص مثل هذا أن يكره أحدا؟ Orang seperti ini, apakah mungkin dia membenci seseorang? هل يمكن لشخص مثل هذا أن يخاصم أحدا؟ Apakah mungkin orang seperti ini bermusuhan dengan orang lain? تعاملوا بالكرم فيما بينكم. Maka berinteraksilah antar kalian itu dengan kedermawanan. لا تؤذوا أحدا. Jangan sampai mengganggu orang لا lain. تكرهوا أحدا. Jangan sampai membenci orang lain. لا تعيروا أحدا بعيب. Jangan sampai mencelah aib orang lain. أذكر لكم موقفا آخر وأختم. Aku ingin memberikan satu kisah, dan ini adalah kisah yang terakhir. واحد من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل Ada salah seorang sahabat Imam Ahmad bin Hanbal. يقول كنت أذهب إلى مجلس أحمد Dia mengatakan, saya pernah datang ke majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal. فيتلقاني بالبشر والترحاب Kemudian beliau menyambut saya dengan senang hati. ويوسع لي في المجلس Kemudian beliau memberikan tempat khusus kepada saya di majelis tersebut. ويجلسني بجواره Kemudian Imam Ahmad menyuruh saya duduk di sampingnya. ويبالغ في الحفاوة والترحاب. Beliau sangat berlebihan dalam menyambut saya. قال فدخلت عنده مرة Kemudian dia berkata, kemudian saya bertamu kepada beliau suatu hari. فإذا به يعرض عني. Kemudian beliau berpaling dariku. لا يرحب بي. Beliau tidak lagi menyambutku. لا ينظر في وجهي.
dan beliau tidak memandang lagi wajahku. قال فتعجبت من حال الإمام أحمد. Dan akhirnya saya pun heran apa yang membuat Imam Ahmad berubah. لماذا يعرض عني؟ Orang tersebut mengatakan kepada Imam Ahmad, kenapa kamu berpaling dariku? قال وظللت أياما ظللت عدة أيام Sudah lama saya itu dalam keadaan tersebut. أدخل عنده وهو يعرض عني. Dan Imam Ahmad selalu berpaling dariku. قال فتركته مرة Kemudian aku suatu hari meninggalkan Imam Ahmad حتى انصرف الناس sampai semua orang pergi dari majelisnya. وقلت له يا إمام Kemudian saya berkata kepada Imam Ahmad, wahai Imam, أراك غاضبا مني saya melihat kamu marah kepadaku. لماذا أعرضت عني؟ Kenapa engkau berpaling dariku? الإمام أحمد يقول له لأمر عظيم صدر منك. Imam Ahmad berkata kepadanya, karena satu perkara penting itu muncul dari dirimu. قبل أيام Beberapa waktu yang lalu أحدثت في دارك نوعا من الطلاء للجدران يطلي جدران بيتك. يحدث فيها الدهان والألوان على جدار dia البيت. mengecat rumahnya. يقول له الإمام أحمد Imam Ahmad berkata kepadanya, عندما أحدثت الألوان والطلاء على جدران بيتك من الخارج ketika kamu mengecat ulang rumahmu, أخذت من شارع وطريق الناس مقدار ما أحدثت من الطلاء. kamu telah mengambil hak jalan orang lain ketika kamu mengecat rumahmu. ضيقت على الناس في الطريق بمقدار ما أخذت من الطلاء للبيت. Kamu telah mengambil jalan umum ketika kamu mengecat rumah. الرجل يقول يا إمام هذا مقدار يسير كعقلة الإصبع. Orang terus mengatakan, wahai Imam, itu adalah ukuran yang sangat kecil. الإمام أحمد بن حنبل يقول له لا يطيب خاطري عنك Imam Ahmad mengatakan kepadaku bahwa hatiku tidak enak إلا أن تزيل ما أحدثت في الجدران sampai kamu mau menghilangkan semua cat yang ada pada di rumah, أو أن تهدم جدار البيت وترجع به بضع خطوات وتبني atau kamu menghancurkan dindingmu حتى لا تضيق على الناس الطريق. sehingga kamu tidak mempersempit jalan orang. يقول الرجل Orang tersebut berkata, فاخترت الأشد منها aku memilih lebih daripada itu. فهدمت جدار بيتي Aku menghancurkan seluruh dinding rumah ورجعت به خطوة dan kemudian saya mundur ukurannya daripada jalan tersebut. ثم أعدت البناء والطلاء على الجدار. Kemudian saya membangun ulang dan mengecat ulang kembali. هؤلاء الرجال Mereka itulah para tokoh الذين فهموا معنى لا إله إلا الله yang memahami makna la ilaha illallah. تعاملوا مع الناس بالجمال والخلق Berinteraksilah dengan orang dengan akhlak yang mulia. حفظوا حق الطريق Jagalah hak jalan raya. جبروا خواطر العباد Buatlah bangga manusia. ملأوا الدنيا بالعمران Penuhilah dunia ini dengan pembangunan. ملأوا الدنيا بالعلم والأمن Penuhilah dengan ilmu dan فهموا معنى أخلاق النبوة. pahamilah makna nubuwah. مثل هذا الحال Seperti kondisi ini الذي تعمر به الأوطان yang memakmurkan negara-negara. مثل هذا الحال الذي يبنى عليه الرجال في الأزهر وفي الجمعية الجديدة. Seperti majelis inilah yang diharapkan di sini dan di Al-Azhar. نريد أن نبني الرجال أرباب العطاء والكرم والصدق Kami ingin membangun para tokoh أهل الأمانة yang selalu memberikan keamanan, أهل ذكر الله yang selalu berzikir kepada Allah, أهل الصفح عن الخلق senantiasa memaafkan orang lain, أهل الصبر على الأذى. selalu bersabar akan gangguan. يا أبناء إندونيسيا Wahai putra-putri Indonesia, اليوم وقد ولدت عندكم جمعية pada hari جديدة ini telah lahir jamiah تملأ قلوب الناس بالعلم والخير yang memenuhi hati manusia dengan kebaikan, تعلم أبناء إندونيسيا أن يعمروا إندونيسيا yang mengajarkan kepada seluruh putra-putri bangsa Indonesia, تعلم الناس أن يحبوا الوطن yang mengajarkan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mencintai negerinya, تعلم الناس أن يحبوا الله ورسوله. mengajarkan untuk cinta Allah dan Rasulnya. وفي ختام القول Dan yang terakhir, نختم مرة أخرى بترداد لا إله إلا الله. kita ulangi lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. هي البدء والختام Itu adalah awal dan akhir. هي النور في الظلام Itu adalah cahaya dalam kegelapan. هي بدر التمام. Itu adalah rembulan. رددوا معي هذه الكلمة Ikuti saya kalimat la ilaha illallah. رددوها من قلوبكم Ulangi lagi. رددوها بألسنتكم Ulangi dengan lisan-lisan kalian. املأوا بها الجو. Penuhilah semuanya ini dengan la ilaha نريد illallah. أن يسمعها العالم كله Kita ingin seluruh dunia mendengarkan ini. وأن ننطلق بأنوارها إلى الدنيا.
الدنيا dan kita ingin pergi dengan cahaya la ilaha illallah, وأن نجعلها حصن الأمان لإندونيسيا ولمصر ولبلادنا كلها. untuk menjaga keamanan Indonesia dan Mesir dan seluruh dunia. وقبل أن نرددها معا Sebelum ini semuanya, ندعو الله جل جلاله kita berdoa kepada Allah بحرمة SWT لا إله إلا الله dengan keagungan la ilaha illallah, وبعظمة لا إله إلا dengan الله keagungan la ilaha illallah, أن يفرج عن أهلنا في فلسطين agar Allah SWT memberikan solusi kepada saudara-saudara kita وأن di يرفع Palestina, عنهم ما نزل بهم من الكرب العظيم. dan agar penduduk Palestina diberikan solusi oleh Allah SWT. رددوا معي لا إله إلا الله 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 سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم.